صبح خیر دوستان عزیز و گرامی. ساعت 7:30 شده الکی. من این صبح سحر بر وقت خستم. زنبور بر وقت خستم که تو که خانه های عبور کنم ولی همه خوبه و من خواستم این بالکن کمی تازه کنم، порядок کنم. سحر کتیانم خیلی تازه کردم اینجاها. از یا بردی که پولوشم میشم تمام. خیلی این طرفش هیچ کار کرده نمیشد گویم. فقط پولوشش نمیشد تمام. چنگوش تازه کردم، پولوش تازه کردم و آستاسته خانه کخنی یاد بیارم، کخنی порядок بکنم. بعد پلیساسو شوشتن، بسیارتر شوشتن در کار. ترزشتن در کار، پولشتن در کار، گلیمویشتن در کار گوید. گلیما میخوام وانیش که یک بار کمتر وانیش هسته. اما وانیش همشه میرزم و گلیما پول نیستی میشم گلیما همینجا و اینی کاری داره. منم خیلی دوستان عزیز نویگری من این شکاف درش شوهرم چسبوندن. سحری گفتم که چسبوننش خوبتر است برای که بی‌زیبایی خیلی و درونش دا گفتم که همین ارده مونه برای اون که وای بالکن اینجا به حد گرم هسته. اینجا وای سال اگر که باید داشته باشین من گفته بودم که اگر اینجا ارد بی‌زیب شدگی بود و گفتن که این بالکنتون به حد گرمه ارد بی‌زیب میشه. لیکن ما خیلی مایدچه گرفته استیم یعنی 25 کیلوگرم. لیکن باز یارم گفتم اینجا تاریکی اینجا کمتر سالقین تر گفته همینجا دا موندم شکی همینجا ایستاد. خیلی اونجا کودکو وای نمیکنن نمیکشوین و من استفاده نمیبرم. بعد شوهرم گفتن که پولکا میکنم شه. راستی گپ همین میگم که برای چی همون وقتش ده همون استوهای نگفتیم که مثلا شکافی نرمال ساخته چین بعد که ماشینه گیریم. نه که ما گفته بودیم که سرازه میگیریم لیکن نگرفتیم. هم خیلی موندیم. شوهرم گفتن که ایرسه میبیم بعد میگیریم. اومدن دیگه چی گرفتیم دیگه چی خریدیم و من گویم پلوی ماشینه و دیگه چی راست خود شدک و همه خیلی ایستاده گویم تا حال ما حاضرش نم گرفتنی نیستیم حالی برای اون که دیگه چی نقشه هاده هسته نمیدونم که کی میگیریم. برای همین خاطر گفتم که درس چسبانده مونن تا که همش من یک خیلی خوش روحک ایستاد. همین خیلی امروز من اوبورکچه کردنی هستم. اوبورکای کلونی و با یکی از تماشابینان ایستادن که پای نیلوفر اوبورکای سخت نکنین ممکن نبوده همه خیلی اوبورکای سخت کردن. این خیلی گم رنگی رمضان سر کردگی برین میشده. لیکن اگه خیلی نشود خانه اوبورکای خوش رو نکنی اید گفتم ما و چی میگن خانه اوبورکا میکنیم تازه میکنیم میروبیم و میشویم و گفته هم خیلی وای میکنیم. من راستی که میخواستم که اوبورکا موتیواسیا سیومکا کنم کانال ارزنده ده لیکن خیلی حس کردم که نمیتونم هم سیومکا کردن هم اوبورکا کردن برای اون که خیلی دشوار هسته هم سیومکا کردن و هم اوبورکا کردن. برای همین از گفتم که تست اوبورکا مکنم کارو مکنم کار بهت بسیار هسته. خالدینیکا ششتن در کار کخونیه پورا گویم همین ویشه چی میگوین فساداش ششتن در کار اون من کار بسیار من این گلیما بینین همه جوشه علاقه پریوای کردن و استالچه تگی ارده بود آورده اینجا بوندم شد که بلندیده ایستاد و من اینجا نیست توزه میکنم خوش روحک. ای خدا بشکر نه میخیر ها کودکو بالکن داشتیم. دوستان عزیز من اینجا من همه جای پلیسوس کردم تازه کردم و اکنون ای همه وای دشوارش موندگی هسته. این ششتن پولشویی چند تازه کنی درشویی ترزشویی همام خانه و حاجت خانه و همه جای
шкаф кафе ҳамаи штандар кор ҳанами хел дӯстони азиз ҳозир ман тағорада об мегираму мешӯям соат аллакай 11:30 шудак 1 соат шуд ки ман ҳама ҷои палисоз кардам ҷорубкати ҳама хонаҳоя тоза кардам аввал паутинаҳошо ҳама чизошо баъд пилисоз кардам ҳама ҷоя чиз манам ино инте вайте ихекун ухекун анам хеле аҳвол кати бари ҳавай ман 1 соат шуд ки пилисоз кардистам ва дӯстони азиз мехоҳам бо ин катине ман инаш кати якбора пуш севуш палисоз бигум полоя шӯям пол шум чангоя тоза кунам ин ранги жидке ранги близна барне барои ҳамин гуфтам ки якбора ҳама ҷои ҳамин кати шӯям ҳозир меандозем мебинем кани чӣ хел ҳастай чӣ кор мекунад ин умуман гӯем ва наҳоям тоза кардан дар кор шӯям аввай мошинчата мешӯӣ дӯстони азиз ман инҷода ман сухарӣ кардам барои кӯдако намондан кӯдако намемонанд ки ман ягон кор кунам берун ҳам хела шамоли безеб шудастае ки трезаҳои пуштам то ки чанг надрод барои ки ҳамин рӯзи дароз ман фақат треза шуштам чанг тоза кардам пол тоза кардам ҳама полои ман шуда тоза кардам ва соат 5 шудастае рости гап ман дер шудам барои он ки камтар дам гирифтам намешуд соат 1:30 то соати 2 ман ҷамъгир кардаму шуштаму кӯдакоя ишқамошона сер кунондам дуроварда хобондам шуна худам низ каме дам гирифтам 1 соат бар ин дам гирифтам бо камтар бодри шуда гӯем хеста вай бо корома давом додам пурра ҳама ҷои полоя як бор не балки дубори дароя ҳама ҷои шушта биромадам ва ҳозир танҳо ҳамин трезаҳо мондаги ҳозир трезаҳоя мешӯем ва имрӯз ман ин падаколни каме зард шудаги буд амин оби гуло рехта буданд ва гулоя инҷа мондаму падаколника тоза кардам рафтам гуфтам хайр ҳоле истан трезаҳоям мешум ку як бора гуфтам рафтам вай хонаҳоя тоза карда гашта биём вай сиёвуш ҳама вай манавай гули оранҷавӣ ҳаст ку ҳама гулошо кандай коша гирифта ҳама инҷоҳода чо шуда ай як аҳвол карда буд ва ҷанг карда тозаш кардам нарасиша нилуфар ҳозир трезаҳоя шум трези детския спальня мешум тамом инои балкома пагоҳ агар ки борон назанад бинед чӣ хел борон задастае сиёвуш иса ва ман амин средствои фаберли кати вай мекунем вай барои полшӯӣ ман вай истифода бурдам нағз будай буши хел вай бад нестай буши хел нормални гӯем хушрӯ полои ҳамашро шуштам тоза кардам полои лақаз кардистай ягон хел развод нестай ман амҷам хел дидистам ки ошхона мана полош тоза ҳастай ман агар ки ҳам хел об кати шӯям агар ҳамон пайи поча ёки пайи даст бошад ва ё тоза намешад ин катиам хел близна катиам шӯям ҳами хел мешаду ман ягон средство андозам обда ҳами хел мешад ин кати низ ҳами хел шуд поли амон ошхона ман фақат аҳамият медиҳам амон поли ошхона агар ки ялақаз кунад значит нағз тоза шуда гап буд ва ҳозир ман ин трезашӯя каша ки бисёриҳо таъриф мекунанд мебинем кани чӣ хел ҳаст нағза ё ки не истифода мебарем ҳозир хуб дӯстони азиз дер нашуда ман фикромо гӯям ман трезаи спальня зала шуштам аллакай тоза кардам ва аҷоибот беҳад манда маҳқул шуд якумаш чӣ манда маҳқул шуд буш беҳад хушрӯ ҳастай нағз ҳастай бад нестай дилгир нестай умуман беҳад буш хушрӯ мандам сиёвуш та пас ҳама чиза мепаронӣ ва дуюмаш хел распилениш беҳад манда маҳқул шудак мана бинен чӣ хел мечошад намедонам маълум аст ёки маълум нест яъне мечошад намерезад вай рабинсе ки ман истифода мебарам вай буш хай
бӯи спирт мекунанд ва ягон бӯи хеле хушрӯ намекунанд, ранги бӯи спирт барид мекунанд ва дуюмаш ки мечӯшишаку сразу мерезад. این باشد میچوشه بینن ترزده میستد نمیرزد خوشرو توزه میکنه و بوش بهت خوشرو هم خزال بوی خوشرو کرده است که عجیب بود. روزی اید آینه های همین کتیشتن در کار که تا که خانه خوشبو شود. و دستات چی با آینه دادی؟ هازی اپش آینه های ششتک. رفتیم کن اینجا چی با سرخ شده؟ اینجا چی باید چی گزیده باشد چه؟ سبکه گزیده. رفتیم ما سخاری بینیم که سخاری پختن منه. دوستان عزیز من ترزه ها تازه خوشروی یلقاس کرده است. بهد من خرسه فقط که ترزه های بالکن چرکین بینین چخل با بیرون باران زده است. همه خیل майда як шамоли безеб шуд ва борон сахт задак, лекин бо ҳози борон майда задест. манам хел ҳавои тоза, ҳавои хушрӯ беҳад, лекин шамол. ман инҷа каме макарон тайёр кардам. ҷолибе ин тарафа гузаронам. ҳама вақт макарон тайёр кардам ва ҳозир каме вай аллакай соат 7 шуда. салат тайёр кардам. кӯдако хона даштиан хулиганӣ карда хела ва бози ужум кунем. мехоҳам ки ваниш кунам гилемоя. дӯстони азиз ман кӯдакоя сарашонро шуштам. соат 10 шуда то ман шуштам. ростика беҳад монда шудагӣ ҳастам ва ҳозир света мекушам. кӯдако хоб меранд ва ман монтаж мекунаму манам хоб мерам. хеле дӯстони азиз имрӯз хеле короя кардам. ман ай нақшаҳои будагии 70% кардам. мондагиш хай бо пагоҳ насиб иншолло. оҳиста оҳиста ҳамаша мекунем. ҳама хел ва бо мебинем кани пагоҳ чӣ гап мешавад. хеле дӯстони азиз биёед ҳамин кати влога ба охир расонем. хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошем. нилуфар хай намегӯӣ? хай